Nandito tayo sa may barangay Talumo proper. Ayan o. Mag-survey tayo dito. Pagka congressman, District 1, Pulong Duterte, Miguel Nograles. Meron din tayong Team Duterte dito. Ayan o. Isahin na natin ito. Meron tayong mayor. Ayan. Saka may vice tayo. Ayan. Mag-survey tayo dito sa may barangay Talumo. Ayan. Sir, okay lang sir? Barangay Talumo, sir, no? Okay lang. Kalisurvey lang ba? Okay lang. Sir, okay lang sir? Kalisurvey lang. Butante ba sir, no? Wala lang sir, ha? Kanang first. Sir, okay lang sir? Magkalisurvey lang ko, okay lang. First district nga sir, no? Okay lang sir, kanang congressman. Pulong, natay Migs. Survey lang, Migs. Pulong Migs. Sir, ikaw sir. Kalisurvey lang sir, okay lang. Congressman sa Davao City, West District, Pulong, Pulong ka. Ang kwan, kay sawa na ako ni. Napod tayo kwan, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Nya karon napod tayo Mayor. Duterte gapon. Natay Vice. Vice na to. Duterte gapon. Sige, thank you. Atuaran ning isahon na to ni. Okay na sir. Isahon lang nato ni. Ikaw sir. Siya man mo sir. Nana kay Pidan? Ha? Duterte gapon to Duterte. Duterte gapon ka. Sige. Thank you. Ayos sa biyahe. Sige, thank you. Survey lang ni Kalyo survey sa may barangay Talumo di dua. Survey lang ko sir ba? No, Pulong isa, duha. Duterte gapon sa tan. Team Duterte. Tatay Digong. Basti Duterte. Ayan, dua ni. Duterte tanan niya ha. Survey lang, survey. Kalye survey, Team Marcos at Team Duterte. Tatay Digong. Ayan. Mi, okay lang mi. Kalye survey lang ni mi ha. Dahil sa may Davao City, kaning natay congressman. West District, Migs o Pulong. Pulong, iya imuhang Vice Mayor. Duterte gyapon. Napod day Mayor. Duterte gyapon. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ako lang isa. Isa na akong survey kay para din na kong balik diri. Isa na ako ni Mayor, Vice Mayor. Kung makabalik gyapon ta diri. Puhon. Diri. Survey lang ni sir ha. Dili man katag diri sir no? Sige, okay ra. Kali survey lang. Sige sir, dali sir ha. Sir, butante ka sir? Dali. Natay kuan. Congressman sa First District, Pulong o Migs? Pulong. Vice Mayor mo? Basti. Mayor? Duterte? Team Duterte, Team Marcos? Team Duterte. PDP laban, ug alyansa ni ang mga senatorial ha. Di karong kuan ni siya, karong Mayo. Kayo survey lang ni sir ha. Shoutout diri sa may barangay Talumo. Ako nag-iisag kuan. Survey ta kay kapit na Mayo sir ha, Mayo. Okay, thank you ha. Salamat. Kali service shoutout diri sir. Kali service lang ni sir ha. Sa First District, natay Pulong, Migs, Pulong. Ang imong kuan, Vice Mayor. Basti. Isulti ba? Mayor. Kaya, Mayor. Tatay. Team Duterte, Team kuan, Marcos. Tatay gyapon. Ka sir. Wag yapon, street. Isip gyapon ka. Street yapon. Sige, di na ko magana kay isip gyapon ka. Duterte gyapon ka. Oh, sige. Bisa na naguguan. Survey lang ni sir. Kayo survey lang ni shoutout diri. Nako channel sa YouTube. Channel ako Lakbay Pangarap ha. Okay ra? Kita niyo okay ra? Okay ra? Lakbay day. Okay ra. Lakbay Pangarap ha. Channel ako. Kuan ni siya kaning survey lang ko ha. Diri sa may barangay Talumo. Shoutout diri sa driver sa barangay Talumo ha. Ayo sa iyong biyahe sir ha. Dre, dahan tao doon sa Pikas, no? O, sige lang. Pakatong na Coastal Road? Itong na Coastal Road? Oo. Anam kay motor, natin itong parking. Di pa ka mabot, dagan pa kita dito. Sige. Muna baktas. Kaya hapon, masig ulan ba? Gawin lang go. Direta. Ano sira? Ma'am, okay lang. Kalisurvey lang sa diri sa may barangay Talumo. Isa na kay 30. Natay congressman sa First District, Pulong. Duterte mi diri. Duterte gyapon mo. Mio, Duterte gyapon. Sa Duterte gimitan Vice, diri. Straight mi diri. Team Duterte, Team Marcos.
May anak ka Marcos. Team Duterte gyapon. Sige, thank you ha. Duterte gid mi diri. Kayo sa ikaw ma'am, ikaw mo gyapon. Duterte gihapon tanan. Butante man, butante okay. Karong mayo ni. Kayo survey lang ta. Ayan, isa na tong survey. Duterte, solid Duterte din sila ate dari. Bisa ta dari. Thank you. Data. Ikaw ma'am, butante ka mo? Para ni anaya ka para ni. Duterte gyapon sige. Duterte gyapon si ate isa. Duha, butante. District ni diri Duterte. State Duterte. Duterte. Lain sad. Duterte gyapon sige. Thank you. Tante di. Data. Sir, ako naman ka sir no? Kaya si ma'am, basig mo ka si ma'am. Ako na lingon nun. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ni. Natay, congressman sa First District, Bulong, Duterte, Mix, Nogales. Bulong, imuhang vice. Poste. Mayor mo. Duterte. Duterte, tatay. Ang imuhang Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Okay, ato lang yung isa. Isa na ito ni Kali survey. Okay, para mausan na lang na ito. Okay, thank you. Ngayong buntag. Salamat. Ma'am, butante ma'am. Butante ka. Mukha lang ko, kayo survey lang ko. Congressman sa West District, Pulong, Migs, Nogales. Pulong, vice ni mo. Paste Gapon, Mayor. Tatay. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, solid mo na din. Landslide mo na din. Start na diri. 30 din din. Sa barangay Talumo ta. Shoutout sa mga drivers nato diri. Ayan. Yung buntag. Okay. Padayon na diri. Survey. Ikaw sir, mana ka sir? Ikaw, mana ka no? Paano? Laban. Oh. Duterte mo. Congressman mo sir, butante man gano. Congressman sa First District. Bulong, Migs. Bulong. Vice Mayor. Baste, Mayor. Tatay. Team Duterte, Team Marcos. Samok na. Duterte. Duterte na. Landslide mo din diri. Sulit din. Sulit tatay ko ni Team Duterte din diri. Ako, malam ko ni Mr. Duterte. Duterte. Ikaw sir. Iha, ako niya. Team Duterte, Team Marcos. Kisero, natay kuan. Congressman. Nagdala ako. Ang mana ka gini no? Tingod, salamat. Mana po si sir? Mana po sir no? Guys, busing. Torno. Sir, okay lang sir ha? Basta sa sir. Mayong buntag. Kuan ni sir, kali survey ra ni. Congressman sa First District, di sa may barangay Talumo. Natay Pulong, natay Nogales. Sir. Pulong, Nogales. Survey lang man ni. Kayo survey lang. Pulong. Natay Vice. Siya Vice ni Soriano, Baste, Alag. Baste Gapon. Ang imong Mayor. Bishop, Tatay Digong, Nogales. Tatay. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Sulit din Duterte na rin. Tatay Digong, Tatay Gapon si Baste. Okay, sekali survey lang sir ha. May buntag. Okay, thank you. Salamat. Muhinay ko dito. Gani. Oh, mo rin eh. Thank you. Sir. Hindi mo kabutar. Adi ka butar. Sige, thank you. Salamat. Hinay ko baklas dito. Salamat ha. Shoutout din sa Guan, First District sa Barangay Talumo. Okay na. Wala na eh. Okay na eh. Survey. Sir, ito tayo. Survey tayo dito. Dito tayo dito sa may nasa main road tayo. Doon na yung Ulas. Papunta ng Ulas, Toril dito. May project dyan na flyover. Dito papunta ng diversion, downtown. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ko ma'am ha. May buntag. Congressman sa First District, natay Pulong, Migs. Imuhang kuan. Vice Mayor, Alag. Ang imuhang Mayor, Nogales. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte ka. Team Duterte si ate. Ang yahang Mayor Carlo. Ang Vice Alag. Ang ano? Mix no? Mix Nogales. Thank you. May buntag. Ayan, survey lang tayo dito. Sa may Barangay Talumo. Okay, sir. May buntag. Oh. Kali survey lang ni sir sa may Barangay Talumo. Oh. Congressman sa First District, Pulong Duterte, Nogales, Pulong. Mayor, Ha? Mayor, Siyempre, diri. Tatay Digong, Oh. Vice Mayor, Ora. Baste, Team Duterte, Team Marcos,
Ah, dere. Ikaw, sir. Magyapon. Magyapon. Oh. Magyapon. Magyapon to tanan. Oh, tanan. Magyapon na ini. Sige. Paano siya ha? Oo. Sorbi lang. Sorbi. Dito kay Mas tatay Dua. kong. Tulo. Pulong. Team Duterte din gapon. Unsa nga vlog na sir? Lakbay pangarap. Okay ra? Ha? Lakbay pangarap sa YouTube. Black pipe? Black pipe. Lakbay pangarap. Lakbay pangarap, sir. Butante ka, sir? Oh, tanti na sir. Ah, dili siya, dili. Lakbay pangarap, sir. Oh, sa YouTube. Okay ra? Di ba kayo masasan? Ma'am, kamu, ma'am. Butar. Okay lang makabutar mo? Dili sila. Dili. Dili ta, dili. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you. Ha? Lakbay pangarap, sir. Salamat ha. O, shout out sa driver. Thank you. Kuha man yun. Mamay yung patug ko, ano? Ulas. Damang biya. Ang ulas. Oh, last Pikas. stop level. Oh, abutan dito. Ulas. Kasi talo mo. Talo mo, dili. Promo din dito. Ah, sige. Thank you. Sir. Sir. Ang tao diyan paana dito. Talo mo, no? Dagat. Sige, thank you. Sir, ay ma'am. Butante ka, sir? Ma'am, butante ka, ma'am. Kuha na, gali survey lang ni siya. Dili sa may barangay Talumo. Congressman, First District, Pulong, Duterte, Migs. Kumakuha niya, bawal na. Thank you. Salamat. Okay na. Ayan, dito tayo. Survey tayo dito. Yan na, sa loob. Tingnan natin dito. Kali survey tayo dito sa may barangay Talumo. Sir, butante ka, sir? Butante. Dili, thank you. Okay ra. Sir, okay lang, sir? Butante ka, sir? Kali survey lang. Thank you. Oh, thank you. Mangita lang ko butante. Thank you. Hello, sir. Okay lang, sir? Butante, sir? Kali survey lang, kali survey. Thank you. Sir, kali survey lang, sir. Okay lang. Kali survey, okay lang. Survey lang eh. Kuha lang siya kanang natay congressman sa First District di sa may barangay Talumo. Pulong, Gralis. Okay ra? Pulong. Pag mayor ni mo? Duterte. Ang vice ni mo? Duterte ka po. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Okay ra siya ha? I-update na sa kuang survey. Ako YouTube channel, Lakbay Pangarap. Okay ra? Oh, YouTube channel lang ko sira. Pulong. Oh, Lakbay Pangarap. Yan. Team Duterte. Thank you. Ha? Okay. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang, ma'am. Dito sa may barangay Talumo. Congressman sa First District, Pulong, Migs. Duterte yun. Duterte, Pulong. Imong mayor, Tatay, Bishop, Carlo. Wala nag-line. Duterte nag-tanan, sir. Duterte, Baste, Duterte, Baste. Team Duterte, Team Marcos. Ay, Duterte. PDP laban. PDP Laban, Street. Yes. Okay. Ikuha na sila. Mayo na. Nagkali-survey ako dari. Para kuha ni sa inyo lang ng mga kuhan ba. Isa ka yung butuhan ninyo. Thank you. Salamat. May buntag. Shout out dari sa barangay Talumo. Thank you. Ito tayo, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali-survey lang. Di sa may barangay Talumo. Natay congressman sa First District, Pulong Duterte, Migs, Nograles. Thank you. Okay lang. Salamat. Kita tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Can you survey? Ha? Can you survey? Survey? Oh. Sila lang, oh. Okay lang. Survey sila. Okay lang. Kuhan sounds, ma'am. Okay lang. Can you survey lang sa First District di sa may kuhan, barangay Talumo. Natay Pulong, Duterte, Migs, Nograles, sir. Duterte, me. Can you survey lang? Duterte. Butante man, oh. Okay lang. Duterte, Pulong, Duterte. Duterte, ang mayor. Miyar? Oh. Asusual gyapon. Tatay gyapon ang vice. Si Kwan, Baste. Baste ang kuhan, Team Duterte, Team Marcos. Tem, Duterte, me. Team PDP Laban, Alyansa. PDP. PDP, okay, thank you. Ato ni survey lang ni kayo survey sa mga barangay Talumo. Shout out dari. Ikaw po, sir. Okay. Ha? Duterte ka? Oh, ato gyud. Wala survey lang go. Ha? Survey lang. Thank you. Duwara si kuan. Bali labot si Ma'am. Dili magabutante, Ma'am. Ikaw? Magabuto ka dili. Nagano na, oy. Oh, pwede mo. Isa man yung Ma'am. Isa man yung Ma'am. Ikaw, decide. Natay kuan. First District, Congressman. Duterte. Pulong. Imo ang mayor, tatay. Basti gihapon. Vice. Basti gihapon. Baste, oh. PDP Laban, Alyansa. Team Duterte, okay. Survey lang man eh. Can you survey lang? Walang kamatayan yan. Okay, thank you. Shout out dari sa Guan. Lakbay Pangarap akong YouTube channel, okay lang? I-appeal to sa thank you, salamat. I-appeal me. Oh, thank you. Dito tayo. Tingnan natin dito sa may Vicario. Sir, thank you. Dito tayo. Kasi survey tayo dito sa may Bliss Big Shop. Hello, okay lang?
Ma'am, okay lang ma'am. Kalisurvey lang. Isa may barangay Talumo, okay lang. First District, Pulong, Nograles, Migs, Pulong, Duterte. Ha. Survey lang, survey. Sir, survey lang yun, sir. Katante mo, no? Okay ra? Ikaw? Pulong. Ang imuhang mayor. Mayor na Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Ang Vice Mayor, na si Bishop, Baste, Alag. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, oh. Survey lang, sir. Isa may kuha. Ikaw, butante mo ka na. Ikaw, butante. Ikaw. Ikaw, sir. 5. 1, 2, 5. Duterte. Duterte. Landslide niya. 1, 2, 3, 4, 5. Di, ang nalang dari. Oh. Nalang dari ako ikuha na. 1, 2, 3, 4, 5. Si Busing. Busa. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw, boss. Kalisurvey lang. Duterte na, tanan. Duterte ka tanan, landslide. Duterte kaya si Busing. Team Duterte. Baste, Vice Mayor. Yahang Mayor, Tatay Digong. Ang yang congressman, si Pulong. Okay, thank you. Shout out din sa Bliss Bake Shop. Thank you ha. Okay lang, ma-appeal mo sa kuang vlog. Oh, Lakbay Pangarap sa YouTube. YouTube channel, Lakbay Pangarap. Ay, lakbay pangarap. Oh, sa YouTube ha. Thank you. Ikaw, sir. Umana, sir. Thank you, sir. Ha? Thank you. Sa Facebook, sir. YouTube lang, YouTube. Thank you. Salamat. Oh. Umana. Dito. Survey lang ito, survey. Thank you. Ito, may maraming dumating ng mga drivers. Survey tayo dito sa may barangay. Tingnan, uy. Kani, murag. Tama ito eh. Bisa ibutuhan niya. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang ni ma'am, ha? Kali survey lang, ma'am. Sa First District, Congressman Pulong, Duterte, Migs. Wala na eh. Kali survey lang, okay lang. Butante, man ka na, okay lang. Congressman, ma'am. Nakaikuan, napilian. Pulong, Migs. Pulong. Imuhang mayor. Ikuan, kani. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ang Vice Mayor. Baste yapon. Ang mayor. Duterte yapon tatay. Okay, ako survey lang niyo, ma. Di sa may barangay. Okay lang, barangay Talumo. Okay lang, ma'am. Apil ka sa kuang vlog. Okay, barangay Talumo. Barangay kuan Talumo, no? Okay, barangay proper Talumo. Okay, thank you. Nang buntag, salamat. Okay, ito tayo. Ito, Mayor, Vice, Mayor, Congressman. Yan, kayo survey tayo dito. Sir, okay lang, sir? Nanam ko siya. Butante ka rin, sir. Butante. Kayo survey lang. Kayo survey lang sa First District, di sa may barangay Talumo, no? Oh, ato na. Oh, si Pulong, Duterte, Migs. Mati. Pulong, matik ko sa matik. Ang imong mayor, matik yapon. Vice, Baste, Alag, Soriano. Pili lang tapon. Dili ka makakuan. Oh, dito. Dili pa. Tingnan. Excited pa. Sir, okay lang, sir. Sir, okay lang, sir. Kayo survey lang, okay lang. Okay ra. Thank you, shout out. Sa diri sa may kuan. Hanap tayo dito. Ng butante, hanap dito tayo. Kabila. Sir, okay lang, sir. Kayo survey lang. Okay, thank you. Ma'am, may buntag. Okay lang, ma'am. Kayo survey lang ni mama. Karong Mayo na ni. Natay kuan, First District. Congressman sa First District, natay Pulong, Migs, Pulong. Imuhang mayor, Tatay, Vice, Duterte, Baste. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Sulit din si ate, Team Duterte. Shout out dito ya. Okay rate? Oh. Okay ra ka mapil sa kuang kuan? Oh, okay naman. Vlog na ako yung YouTube channel, Lakbay Pangarap. Gani, kita ko sa Oh. papalo. Okay. Thank you. Thank you. Yes, salamat. Thank you. Si ma'am, okay ma'am. Pwede ka ma'am? Pwede ka mapil sa kuang kuan, kayo survey. Duterte dito. Duterte ka tanan. Mayor, Duterte gyapon. Oh, Duterte yun. Baste, Duterte man gyapon ni. Team Duterte, Team Marcos. Oh, Duterte. Team Duterte gyapon si ate. So tani, Team Duterte, solid. Pas. Shout out diri sa kuan, Talumo, Barangay Talumo. Team Duterte. Okay, kayo survey lang ko kay karong Mayo na ni. Okay, thank you. Dito tayo. Ayan. Punta tayo doon sa loob. Marami doon tao dito. Tingnan natin doon.
Dito muna tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kalisurvey lang ko, okay lang sa Barangay Talumo. Kalisurvey lang. Ikaw, imo ng music ma'am? Imo ng music? Okay lang, walang gamay lang. No, thank you. Kalisurvey lang ko ha. Natay Congressman sa First District, Pulong, Duterte, Nograles. Duterte, Mayor. Duterte. Vice Mayor. Duterte Gapon. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team, ikaw ma'am? Duterte. Mga Gapon. Ikaw sir? Para sa Gapon sige. Kalisurvey lang sir, okay lang, mapil mo sa kuang van. Sa kuang vlog, okay lang. Nako YouTube channel, Lakbay Pangarap sa YouTube. Okay, thank you, isa, dua, tulo. Manang kita daan yung sugot mo. Okay, tulo. Isa, dua, tulo. Isa, dua, tulo. Kalisurvey lang. Isa, dua, tulo. Thank you ha. Saya lang naman sir. Lakbay Pangarap sa YouTube channel. Okay sir. Thank you ha. Salamat. At least kamanangin ta. Thank you. Dito tayo. Shout out sa may BTS Etery. Thank you. Barangay Talumo. Tingnan natin dito. Ito tayo. Hello! Ayan. Ma'am. Okay lang ma'am. Boss. Butante ka boss? Butante? Kayo survey lang. Okay lang? Thank you. Ito tayo. Hanap tayo ng pwede natin mapag-sorbihan. Dito si ate dito. Dito sa may Barangay Talumo. Tingnan natin dito. Ma'am, okay lang ma'am. Kali-survey lang ma'am, okay lang. Kali-survey. Natay, karang mayon siya. Congressman doon sa First District. Bulong Duterte, Nograles, Migs. Ay, kuwang ko ko, Duterte mo. Duterte ka. Ang imong mayor. Duterte. Duterte Gapon Vice Mayor. Street vote me. State. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Duterte. Okay, survey lang. Ako lang isa. Isa. Si ate. Street vote Okay lang, me. te. No? Duterte me. Dua. Tulo. Upat. Thank you. Salamat. Kali survey. Ito tayo. Ayan. Natay dito. Sa kabila. Tingnan natin. Kali survey lang tayo. Ma'am. Okay lang ma'am. Kali survey lang. Okay lang. Butante ma'am gano'n sa Barangay Talumo. Kali survey lang natay kuwan. Natay Congressman sa First District. Pulong Duterte, Migs. Bulong ko. Pulong. Team Duterte, Team Marcos. Duterte dyan po. Team Duterte. Vice Mayor. Duterte Yapon Mayor. Duterte Yapon. Okay. Isa. Basti. Team Duterte. Pulong. Congressman. Tatay Digong. Thank you. Salamat. Okay. Ito tayo. Ayan. May survey na tayo dito. Hanap tayo dito. Thank you. Up. Doon tayo. Tignan natin doon. Maraming tao. Ma'am, okay lang ma'am. Kali-survey lang ko ma'am. Okay lang. Kali-survey lang. Natay Congressman sa First District. Pulong Duterte, Migs. Mami ma. Pulong o Migs. Thank you. Salamat. Okay lang. Thank you. Ayan, alanganin. Doon tayo. At least survey lang po tayo dito. Hello. Ma'am. Ay, dito, may tao yun. Sir, okay lang sir? Kali-survey lang sir. Kasi may Barangay Talumo, okay lang. Ha? Kali-survey lang. Kali survey? Oo. Natay Congressman si Pulong Migs. Survey. Ako lang sulat. No? Ay, ikaw lang sulat? Oo. May ma. Pili lang ako? Oo. Okay. Pulong, ang imong Vice Mayor. Baste, Soriano, Baste ang Mayor. Siyempre si Tatay Digong. Tatay Digong, Team Duterte, Team Marcos. Duterte siyempre. Team Duterte, okay. Butante mga sir, no? Oo. Survey lang tayo dito sa may Barangay Talumo. Oo. Malapit na, kung mana. Mayo. Team Duterte, okay, thank you. Okay. Salamat sa pagsali. Yan, shoutout pala kay Kuya G. Yung natin, kaibigan natin, taga Batanggenyo. Hello, ma'am, okay lang ma'am? Mapil mo sa ako ang kali survey? Okay ra? Sige, thank you. Okay lang. Salamat. Ayan, hanap tayo ng taga rito. Pero maraming tao nandun sa unahan. Okay. Sir! Asa dengan tao doon, sir? Dito lang ko, sir. Okay na? Okay na, sir? Baklay lang ko. Dahan man tao. Baklay. Survey ka? Oo. Asa may dagang tao doon?
Dirira no? Dito ka sa sentro sa Talungo. Ah, dito sa Gustal. Oo, dito kay dagang kayo ng mga... Ah, sige lang, dili lang sa ko. Dili lang sa kara. Amo to sinto dito. Dito lang ikakanto? Oo. Isa man mo sir. Ikaw na ni, pili lang sir. Alam ko dali. Congressman. Wala na, Duterte na na. Oh, kung Duterte, yung mayor mo. Ah, basta Duterte na. Duterte. Team Marcos, Team Duterte. Wala. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, oy. Oh, sige, ayo. So na kumato dito ha. Bilis ako. Thank you. Oh, thank you. Ayan, Duterte. Sorry. Ayan. Sir, kali survey na sir, okay lang. Kali survey, okay lang. Apel ka, oh. Thank you. Kali survey. Team Basti. Tatay. Pulong. Dito. Duterte. Team Duterte. Ayan. Okay. Ito tayo. Saan ka tayo pupunta doon sa may ano? Doon sa may sintro, sa Talumo. Dito man tayo sa may ano, barangay. Dito tayo. May music. May music kasi dyan. Kaya dito muna tayo. Tingnan natin dito. Kasi mayang hapon, baka magulan mayang hapon. Kaya dito. Ito yung kalisurvey natin. Ito, may mga bahay mo dito. Tingnan natin ha. Walang tao. Ito tayo. Ito, maraming tao doon sa unahan. So dito muna tayo. Yan. Okay. Bali ano, i-cut natin dito dahil maraming tao dun sa may unahan. Ha? Okay? Doon tayo doon tayo mag kalisurvey. Tapusin natin doon sa may Talumo. Sintro. Kasi dito wala kasi mga tao kayo dito. Andun eh. Okay. Boss, okay, dito tayo sa may Gustal Road dito sa may Talumo. Dito tayo punta tayo dito sa may Gustal kasi marami din mga tao dito na pwede natin ma-kalisurvey. Ayan, dito tayo. May okay lang kalisurvey lang ko, may buntag. Kalisurvey lang karong Mayo ni siya. Oo, unsa man? Sa Congressman sa 1st District. Duterte. Oh, Pulong Duterte, Migs. Duterte ni tanan. Mayor mo ma'am. Mayor. Duterte gyapon imong vice. Duterte gahapon. Duterte gyapon. Kani Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte. Ikaw ma'am. Same. Bisim gyapon ikaw dami. Lorente. Tama gyapon. Sige. Shout out din sa may Talumo. Dito gikan sa highway. Talumo gyapon dito. Barangay Talumo ito. Ang sintro diri gyud sintro. Sa may Dako mo ko ni Talumo. Talumo no. Yan nata diri sa may Coastal Road. Okay ra may mapil mo sa kuang guan? Laro nila atong no. Okay ra ha? Shout out diri ha sa Coastal Road diri taron sa may Coastal Road sa Talumo. Sa Dua Tulo. Ha, nako channel sa Lakbay Pangarap sa YouTube. Oh ha, okay lang ma'am. Okay ra? Sige. Sa Dua Tulo. Basti. Isa Dua Tulo. Nugrali si Pulong sa Dua Tulo. Team Duterte sa Dua Tulo. Okay, thank you. Ha? Salamat. Okay lang ma'am. Thank you ma'am. Dito tayo. Yan tingnan natin yung oras natin, Bi. Okay. Mga isang oras. Dagdagan natin yung oras natin yung kanina. Meron tayong 11:30 tayo. Okay. Ito tayo. At kalisurvey tayo dito sa may Talumo. Malaking Talumo kasi mga kabayan. Napakalawak itong Talumo eh. Ito tayo. Tayo, okay lang tayo? Boss? Okay lang, kalisurvey lang, okay lang? Okay kayo. Oh, dito kay murag na sila diri si Mami. Dito sa may Talumo, sintro sa may Coastal Road. Ma'am, natay Congressman, 1st District, Pulong Duterte, Migs. Pulong gyud mi gyud. Pulong ang imuhang mayor, So, syempre, Duterte gyud. Tatay Digong. Vice Mayor,
Street Duterte. Duterte. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Team Duterte. Okay. Shoutout dari sa may... Ikaw ma'am, magyapon ma'am. Oh, Ikaw boss. Duterte gyapon na. Duterte gyapon si tulo. Tagpulin na dako kay Isa, tagpulin sa Duterte. dua, tulo. Mga ayo jud may pabutang ni dire. Sige, sige, magmata dari. Isa, dua, tulo. Oh. Sorbi lang. Isa, dua. Kaya sorbi lang ni. Team Duterte, Team Marcos. Sa dua, tulo. Thank you. Oh. Okay, thank you. Ang mga to mangod ang kahapsay sa syudad. Okay, no? Kay ang ayuda mo paniguruhon na makita mo na. Oh, sige. Kay wa man ta nga pungkol. Sige, thank you. Salamat. Dito tayo. Boss, okay lang boss. Kali-sorbi lang ni boss. Dahil sa may talumo. Ha? Kali-sorbi lang ko. Okay lang. Unsa ba ni? Okay lang maapil ka sa kong kali-sorbi. Kani ug asa ni siya? Kuan, kung gisman. Dahil sa sa West District, kung gisman. Kani niya ba? Kani ug naasa ni siya, nana siya tanan. Dito ka. Oo. Team Duterte ka tanan. Sige. Pareha mo ano? Ito na yung sulat na ito ni. Ikaw boss, wala ulit. Okay lang, maapil ka sa kong kali-sorbi. Kami mga driver diri sa ingunaning close count. Payong-payong. Tatay gud. Team Duterte gud. Kani wala na. Si Marcos. Mo may nagwa sa lisensya no, license no? 10 years no? Oh, 10 years. 10 years lagi? Kaya na mo tanan trip, 10 years. Pati kagwa 10 years ginakuha gani. Mga kuan, kanang na ang mga increase sa maestra, pulis, o uban pa. Kanang Duterte gud no. Gumawa nang dili yung malimtan sa tatay sige. alangan man to patas lain nga nakatilaw na ta. Kuha mo ni si Labusing dito mga driver. Silingan ako dito. Mga driver sa kuan, mga driver dito sa kuan. Silingan no. Palumo. Team Duterte gud eh. Oh, kana labaw Team na na. Duterte. Sorte. Okay lang boss. Tulo ako. Oy, tulo ako. Boss. Di awan na ang pangutana dihata. Duterte. Balik dia bang tanah din ni. Wa na daghang pangutana. Team Duterte di tanda ni. Biaya ayo boss ha, sa imong biyahe. Okay lang boss, mapil ka. Abi na ko sa Manila ra na. Diri nanin diri. Atuan oh. Kayo service Davao. Na mga Oh. Duterte mangyurat. Kumplito ni Mayor, Vice. Ikaw Duterte Gani. ka. Gani, isa man ni man. Dili, Duterte ka. Duterte gyapon kay. Thank you ha. Salamat. Wa na pagkuban. Thank you. Ayan. Lakbay Pangarap sa YouTube. YouTube, Lakbay Pangarap. May pangarap. Oh. Thank you. Lakbay Pangarap. Ako kasi para makita lang ako. May pangarap. Oh, sa YouTube. Nag-update ko aning Coastal Road. Thank you. Ha? Hindi, dahan tao doon, no? Ito tayo. Lagi, hapon yung tanong, hapon, no? Sige lang. Nanam ko, thank you. Ito tayo. Maganda sana dito hapon. Maraming tao doon maglabas sa mga hapon. Umaga tayo. Alas 10 tayo ngayon. Pero sige lang, tuloy-tuloy yung ano natin. Kali-sorbi, total, dito naman tayo. Sobrang lawak itong talumo. Kaya, tignan natin dito. Boss. Boss. Me. Okay lang. Kali-sorbi, okay lang. Kali-sorbi lang ko. Okay ra? Tutante man sa talumo. Congressman sa First District. Florisa Store. Okay lang, me. Kali-sorbi lang. Congressman sa First District, Pulong Duterte, Migs. Kanit ako sili. Migs. Ang imuhang kuan, Team Duterte, Team Marcos. Kanit. Team Duterte. Imuhang Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Baste, imong Mayor. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Ito yung suwato yung mga kuan, si Baste. Si Sano to kay para dili mga doble. Team Duterte, no? Oh. Ang imuhang kuan, si Migs. Mayor, Congressman, tatay mo ang mayor. Okay lang, me? Ikaw, kuhan lang. Ako yan, pero nai, kwan niya. Go. Wala naman siya kanang kayo sorbi lang. Bigo. Sorbi lang ko. Okay lang. Ay hagi yan. May kulitan mo na. Pili dyan ya. Sorbi lang ko, sorbi ha. Sige. So lang ha. Thank you. Palitan. Pagkapi lang ba? Kayo sorbi lang ko ha. Thank you. Tama rin ako. Thank you. Sige, salamat. Ito tayo. Ikot tayo doon. Sa kabila. Dito. Subukan natin dito. Dito tayo. May music. Doon tayo. Ayan. Dahil tayo dito. Akala nila meron tayong ayuda. Nagbibigay tayo ng ayuda. Hindi, volunteer lang tayo. Voluntary lang tayo. Nag-social survey sa mga
kababayan natin para talagang malaman po natin kung ano po, sino po talaga yung kailang bubutuhin ngayong Mayo. Ayan. Ma'am, okay lang ma'am? Kalisurvey lang ma'am, okay lang? Kalisurvey lang, natay Congressman First District, Pulong Duterte, Migs Nograles, Duterte. Team Marcos, Team Duterte. Team Duterte. Ang imong vice ma'am? Dili may lang magposado. Ang vice nimo Soriano, Baste, Alag. Duterte gyapon, tatay gyapon Duterte mayor. Okay, thank you. Ato ning kwan. So bilang mama sa may talumo. Team Duterte si Ate. So, si Pulong. Tatay Digong. Okay, thank you. Ayan, tayo. Ayan, dito tayo. Ganun tayo, nagkalisurvey lang tayo mga kabayan. Akala lang nagbigay tayo ng ayuda. Hindi tayo nagbigay ng ayuda. Wala ito. Survey lang ito. Ngayong darating na Mayo. Ayan. Sir, okay lang sir? Kaya survey lang sir. Natay Congressman sa First District. Pulong. Duterte Migs. Survey lang. Pulong. Imong Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte na pa. Vice Mayor. Baste, Soriano, Alag. Baste. Imong Mayor. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Ha? Digong, Japon. Sige. Ayan. Ang mamadali si Sir. Kaya isali na natin sa vlog natin sa survey. Ayan. Puro Duterte. Ito tayo. Ayan. Medyo mainit na. Pero tuloy-tuloy tayo. Inom lang tayo ng maraming tubig. Para makapag-survey tayo, tuloy-tuloy. Kaya malapit ng Mayo. Dito tayo lahat yun. Ayan. May, okay lang may. May buntag. Kalisurvey lang. Okay lang. Kalisurvey. Dito sa Metalumo. Okay lang. Mapil mo sa Kalisurvey. Survey lang. Ako lang isulat. Tema Duterte. Karing kwan. Pulong Duterte. Karing Congressman sa First District. Pulong Duterte. Nograles. Okay, kung ang pangalan. Ha? Wala ko lang. Survey lang. Sige, Congressman Duterte. Pulong. Pulong o Migs. Duterte ganito. Duterte. Kaya Team Duterte. Team Marcos. Duterte. Team Duterte. Ang vice. Team Duterte. Si Paste Gapon. Ang mayor. Sulit. Lisod po, kung di ka mag-Duterte sa mayor. Sige. Sulit. Kamu da? PDP laban. PDP laban. Kamu da, sir? Kamu? Butante ba, no? Sara, no? Ikaw, sir? Sara Gapon. Okay ra, mapil mo sa kungkuan? Apilog. Kahit sakali survey na ako. Okay ra? Okay lang. Okay, thank you. Sara, no? Sa, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, mitanan. 5. Sa tato. Sa, 2, 3, 4, 5. Survey. Sa, 2, 3, 4, 5. Regular lang. Sa 2, 3, 4, 5. Okay, thank you ha. Salamat, survey lang. Thank you. Deko, tumoy. Gwapo hapo, no? Ha? Salamat. Ay, piso lang. Di, ano eh, kang volunteer lang, volunteer. Nako yung channel, okay lang. Nako yung YouTube channel. Nakay piso. Okay lang, mapil mo sa kuwan. Lakbay pangarap, ako ang YouTube channel. Ha? Thank you. At least, okay lang mapil sila sa ating cardio survey. Para at least, pwede natin ma-post natin. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Yun lang, Duterte. Oh, Mayor Duterte. Ang imuhang kuwan. Team Duterte, Team Marcos. Dili ko ano, ka na. Team Duterte. Team Marcos. Ang ganda. Ato, si Vice Mayor. Baste. Ang kuwan mo, Congressman, ma'am. Pulong o Migs. Okay. Thank you. Dito tayo. Medyo malamig dito. Yan, survey. Bukas mo ng bataan eh. Ayan, dito tayo survey sa may Talumo. Okay, thank you, me. Ay, boss, okay lang, boss. Kayo survey lang? Ma'am? Okay lang? Kayo survey lang? Mayor sa Davao City. Tatay, ang kuha mo, Team Duterte, Team Marcos. PDP laban, Alianza. PDP. Ang imong Vice Mayor. Baste, Duterte, Soriano, Alag. Akaling mong kuhan, sir. Congressman mo sa First District. Pulong, Migs, Nograles. Pulong, okay. Ikaw, ma'am. Dili ba butante? Bata pa yun. Isa, Baste. Paano ni ako, sir? Sir Coop? Ako ba no? Oh, Sir Coop. Mga sila, mga Coop. Nagtabaw rin good. Nagkakuhan sila ron. Nagabantay kay tatay sa balay niya. Nasa dito. Oh, Sir Coop. Kung siya pampansang loyal. Nagkasubaybay, bali ka? Saya.
Oh. Lakbay pangarap ako ang YouTube channel. Duterte. Oh, sige, thank you. Okay lang tayo. Boss, salamat ha. Thank you. Ayan, dito tayo. Hop. Sir. Dito tayo. Hanap tayo dito. Nang pwede natin magpag-calye survey. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Calye survey lang. Okay lang. Sa talo mo. Ha? Butante mo, no? Congressman, ma'am, sa First District, Pulong Duterte, Mix Nograles. Duterte. Ang mayor, Bisyap, Tatay Digong, Carlo. Si Tatay Digong. Tatay Digong gyapon. Ang imuhang kwan, Team PDP Laban, Alyansa. Tatay Digong. Tatay Digong, Team Duterte. Ang vice mo, Soriano, Baste, Alag. Si Balste. Baste. Okay. Dito tayo sa may halo-halo, sa may Talumo. Shoutout. Dami kayo. Pilang halo-halo ni Umi? Bye. Team Duterte. Di ba ta pwede mo ka ngayon? Kaya tag-init mo good? No? Wapo to hapon ba? Wapo hapon din. Dengan tao hapon, no? Aron, hanto ni gabi eh. Wala ni mga nasyudad. Ganyan din rin, no? Pagin mo po. Sige. Thank you, ha? Ikaw, boss. Salamat, sir. Okay lang, boss. Ikaw, boss. Mo gyapon. Street gyapon si Busing tay. Duterte ba Duterte? Sa si Vice. Duha. Duterte gyapon din ini. Duterte may dere. Sulit yung Duterte din, no? Juan Duterte. yun eh. Sige, thank you. Dami sa halo tao. Ikaw, sir. Lalo ka. Ayaw, giging ko init. Gikan ko dito, highway ba, baktas. Ah, ni Baklay ka. Oh, sige. Ano mo yung motor diyo, di ako na parking kay wala kay kuando tao pa kayo. Na diri. Mga alas 2, alas 3 dire. Grabe. Bawas sulod ang mga tao dito. Wow. Okay, thank you, thank you. Nandito tayo. Hello. Okay lang, ma'am. Kalye survey lang. Okay lang. Kalye survey. Okay lang. Thank you. Yan, di pa butante. Hanap tayo dito. Yung butante. Koy, butante ka, Koy? Butante? Oo. Kalye survey lang. Okay lang. Mapil ka sa kalye survey na ako. Ako pilagaw. Ha? Sige, thank you. Ito tayo. Ito tayo. Boss. Damihan ang mangga ni Boss. Dami kayo. Pero magkalye survey lang ko, boss, ha? Okay na? Oh, Butante man kano? oy, butante kayo. Natay Guan, First District, Congressman, Pulong, Pulong. Mix. Og si Mix Nograles. Oh, Kinsa akong pilion. oh, Pulong ko. Pulong. Ang imong Team Duterte, Team PDP laban o Dili ko ng bangag. Alyansa. Oh, Team Duterte ka. Team Duterte ko. Sige, ang Vice Mayor mo, Ang akong Vice Mayor si Soriano, Baste, Alag. Kisa ni Soriano. Soriano, Baste, Soriano. Alag. Ko kadong Baste ko. Baste, ang imong Mayor, Ay, siyempre. Tatay Digong. Tatay Sige. dig sa diha. Shoutout din sa Oo. dire, impisto, boss, dire ha. Oo. Oh, balin buga. Ako? Oh, Diri ang kukutob sa talong, suri-suring mangga. di kayo. Oh. Di kayo, sus. Pagkalamiyanan na pabiyap. Okay, thank you ha. Mutilaw ka ni. Ayaw. Ayaw. Kaya gigang ko init ba? Mukha sa'yo, sorbi lang ko ha. Oo. Thank you, thank you. Nakata ka na? Tayo. Sarap yung mangga. Okay lang, May? Sorbi lang, May. Sorbi lang. Kali sorbi lang. Okay lang. Sorbi lang ta kay karong Mayo. Tanti man kami, no? Nograles. Congressman sa First District. Pulong Duterte. Migs Nograles. Pulong. Ang Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte? Ang Vice Mayor mo. Natay Soriano, Baste, Alag. Baste, Mayor, ma'am. Tatay, sige, shoutout dito sa Talumo. Ayan, si Mami. Okay, may hapon, udto. Okay, survey lang. Thank you. Salamat. Ayan, dito tayo. Can you survey dito sa may Talumo? Ayan. Medyo mainit na, pero sige lang, tuloy tayo. Dito tayo, may oras pa tayo. Dito naman tayo doon. Maraming tao dito paghapon. Kaso tanghali tayo ngayon. Umaga. Mag 10:30 na tayo ngayon. Pero tuloy pa rin yung natin. Kalye survey. Dito tayo. Yan natin dito. May okay lang, may. Ito tayo, may. May tao ba dito? May sa kabila. Ano tayo dito? Ito. Hello. Hello. Okay lang, boss? Kalye survey lang, boss. Kalye survey. Okay lang? Mapil ka? Boss, okay lang, boss? Kalye survey, boss? Survey lang, okay lang? Oh, yeah. Kalye survey. Congressman, First District, Pulong Duterte, Migs. Ha?
Amay mo ah. Pulong Duterte. Ha? Ay, ma'am. Kayo survey lang ni, ikaw mi. Kayo survey lang, okay lang. Strict vote. Kuan na Congressman Pulong Duterte, Migs. Pulong. Pulong, ang imuhang Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Duterte. Strict ko, Duterte lagi. State no? Ang mayor, ang vice mayor mo. Basta ka mo. So, basta Duterte man. Mani mayor si Tatay. Okay. Basta ikaw boss, magyapon. Parehara. Parehara isa, duha. Survey lang ni survey. Yes. Ah. Karong Mayo ni Mayo. Kailangan ato Ayaw na si Marcos. Pulong. Mix. Okay, thank you. May hapon. Ay, may mundo. Mundo na ron. Thank you. Ayan. Survey tayo dito. Tingnan natin dito. Koy, okay lang Koy. Mapil ka sa survey. Okay lang? Mapil ka? Survey lang. Tingnan. Halanganin. Ikot tayo. Ayan, ayan. Hanap tayo dito. Na pwede natin mapag-surbihan. Ayan. May, okay lang, May? Yes, Mapil. Agoy, kami akong paborito. Okay lang. Sa YouTube ha? Oh, YouTube ni. Untang, kinsa ni nga YouTube? Lakbay Pangarap. Ha? Kay nagatanaw ko na sa mong YouTube. Nagoy kuan. Sige. Na kayo survey lang ni siya. Oh, Ah, kayo Congressman sa Talumo ni no. Oh, talo mo, siminto. Siminto, sige. Okay. Congressman versus District Pulong Duterte, Migs. Congressman Pulong. Pulong. Team Duterte, Team Marcos. Ay, Team Duterte mi, di mi anang gusto ng Team Bangag. Team Duterte Team yun mi. Duterte, no? Oh. Ang imong vice, Ay, siyempre, Baste Baste. Duterte. Mayor, Duterte, Tatay Tatay Digong. Digong. Okay, Sa Tatay live na, Digong. sir? Oh, pwede, sige, okay ra? tanaw. Itanaw ko kami, nag-kombi ko sa Oh, YouTube. Baste, Oh. Team Duterte, Team- si Pulong, Okay, basta Team Duterte. Tatay Digong. Oh, Tatay Digong. Ha? Okay. Shout out rin sa Shout out Talo. sa Talumo Siminto, Purok, Nuibi. maybe. Parintin mi ni Milay Cantiveros. Oh, First cousin mi. thank you ha. Salamat ha. sige, oh. Survey lang. Oh, sorry. Thank you. Salamat, sir. Salamat. Love you na. Pamuki lang ma'am. Kayo survey lang ma'am. Butante man. Survey lang. Sorbira daw. Survey lang man. Survey lang ni. Sama na, sir. Talo mo. Natay Congressman. First District. Pulong Duterte Migs. Pulong. Imuhang kuan. Mayor. Tatay. Vice. Basti. Team Duterte. Team Marcos. Team Duterte. Ikaw ma'am. Magyapon niya. Ikaw Ikaw. Di pa mabili. Ikaw mi. Butante. Butante man. Okay. Ikaw. Unsa mo ma? Magyapon niya. Magyapon. Isa, dua, tulo. Bayaran mi. Survey. Man ko. Ah, mix ka. Sige, isa sa itong si isa, dua, Duterte na sila ate. Kay Basti, kay Tatay Digong, Pulong, dua rin. Pulong, Team Duterte, duha, si ate na ikuan. Itong kay Basti, ito itong isa. Ang kay ate, kuan ni siya, si Migs. Kami, Team Duterte, Team Marcos ka. Team Duterte. Bongbong. Dari, Congressman. Mix. Migs ka. Ito yung si Migs. Ang Congressman. Ang imong mayor, Si ko nagpapay. Carlo. Ang imuhang vice, Alag. Si sulat ato no. Si Carlo, mayor. Yung Andre, si Migs, Congressman. Imuhang Team Duterte o Team Marcos. Wala pa may Marcos. Di man gumagas. Kasi mga? Sa kuan na mga kudiri lang. Kasi may mga? Duterte. Survey lang man siya. Basta ang kuan, si Alag. Okay, thank you. Shout out rin ha. Talumo. Ito nga kuan mo nga sa YouTube. Lakbay Pangarap. Pero wala pa na dili ni live. Kuan ni siya kanang Isurvey pa. Oh, isurvey pa na ko ni. Sa Ha? YouTube. Oh, unya. Oh, kuan ni ha. Survey lang. Lakbay Pangarap sa YouTube. Thank you. Ikaw mama, muna. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang. Ano man ang ano? Ikaw ma'am. Survey lang. Sige. Sa may Talumo no. Congressman. Pulong Duterte, Migs, Pulong. Mayor. Tatay, Vice Mayor. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ikaw, ma'am. Pag mana ka doon, si ate. Sa. Yan, survey lang. Kali survey lang man sa may Talumo. Lima na rin. Ayan, Team Duterte. Thank you. Salamat. Ikaw, tay. Survey lang. Patante ka? Titalan. Duterte ka po? Sige.
Sa gyapon Team Duterte gyapon din. Team Duterte. Isa lang sila diri, pamilya. Solid din. Lagi dito compound. Solid din diri no. Solid. Tatay no, digong. Team Duterte. Solid na dari ang Kamane talungo no. talong mo. Ang sentro, mo ni siya. Sentro no. Ang katong dito sa highway. Talungo gyapon to. Buwan to. Bato nagulas. Thank you. Salamat. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang. Butante ka? Survey lang. Natay ko, miyori mo. Mayor ka ni. Tatay, imuhang vice. Baste, imuhang Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Dire, ang imuhang congressman mo. Pulong Japon. Okay lang, mapil ka sa mong survey? No, thank you. Team Duterte. Mapil siya ate sa survey. Thank you. Survey lang niya. Salamat. Thank you. Tayo. Ayan. Tignan natin dito. Kung may makuha pa tayo na kalye survey dito, tingnan natin yung oras natin. Kaya pa ba ito? May oras pa ba tayo? Pwede pa. May okay lang, may? Kalye survey lang, okay lang? Survey. Natay Kwan, Mayor sa Davao City. Si Basta isang nila. Di, ikaw si Bishop, Tatay Digong, Carlo, Morales. Last na ako. Tatay, ang imong vice, si Soriano, Baste, Alag. Baste. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Imong congressman mo, Pulong, Duterte, Migs. Pulong, okay, si Mami. Team Duterte, vice niya si Baste. Mayor, Tatay Digong. Congressman, si Pulong. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Mana man kami no? Mana, thank you. Salamat. Oh. Ikaw, boss, kan ka? Di makabutante, no? Thank you. Salamat. Tay, okay lang, tay? Survey lang, okay lang? Coba. Survey, di sa Talumo. Oh. Natay Mayor, Mayor mo. Duterte. Duterte, Tatay, Vice Mayor. Permite. Baste. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Imong congressman mo, Pulong, Migs. Pulong, okay. Ayaw sa biyahe. Dito, ganina sa may highway. Oh. May bato ko doon, wala pa kayo tao dito kayo. Bitaw sa... Okay, Team Duterte. Okay, salamat. Thank you. Ito tayo. Tingnan natin ito, may oras pa tayo. May 20 minutes pa tayo. Tingnan natin dito, makapag-kalye survey tayo dito. Ayan. Ito tayo. Hello. Ayan. Boss, okay lang boss, mapil ka sa kalye survey? Okay lang? Kalye survey. Sana habi daw. Survey, okay lang? Sana, kisana. Congressman, Ay, Duterte. ang Mayor, Duterte. Vice, Ay, Baste. Baste, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Thank you. Kalye survey lang ha. Survey, di sa may Talumo. Tatay, Pulong. Shoutout diri sa Bugasan. Tita. Duterte. Thank you. Ayan, dito tayo. Ma'am, okay lang ma'am? Okay lang, kalye survey lang, okay lang. Kalye survey. Sige, okay lang. Okay lang? Sige. Ha? Okay lang. Wala pa ko kapang lipstick. Di, survey lang na survey. Ikaw ma'am. Ikaw boss. Survey lang. Kita na sa vlog ni. Okay lang. Hindi na ba na nagkakaliplex? Oh, natay Kwan, congressman sa First District, Pulong, Migs. Pulong versus. Migs, si Kwan. Ang imuhang Mayor, Bishop, Tatay, Carlo. Imuhang Vice, Bishop, Soriano, Baste, Alag. Imuhang Kwan, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ito tayo. Si Alag no, Alag. Carlo. Si Migs. Patay na akong buhok. Team Duterte. Okay, ikaw boss. Survey lang ni boss. Undecided. Undecided. Ikaw, May. Ikaw, May. Undecided. Oh, thank you. Ikaw, boss. Ay, si Busing. Ikaw. Ha? Imong congressman mo. Ha? Congressman. Si Pulong. Pulong. Imuhang Mayor. Mau gyapon. Tatay, Vice. Sige, sa pagyo. Baste, Soriano, Alag. Ano si Baste? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ha? Vlogger. Okay lang. Hindi, pangalan sa page. Lakbay pangarap sa YouTube ni. YouTube.
Lakbay pangarap. Okay na? Basti. May magipalit eh. Si Tatay Digong. Survey lang man eh. Undecided sila ating si Busing. Okay na. Sa Mayo na lang. Mayo. Thank you. Salamat. Si Mami. Si Mami. Ganahan si Mami. No? Dumagan ako. Mi. Okay lang, Mi. Survey lang ko, Mi. Butante mo si Mi. Survey. Wala. Survey lang. Carly, kuha lang siya. Baka, nakay napilian na. Karong congressman sa First District. Pulong Duterte. Bigs Tugralis. Boots rate, ah. Pulong. Imuhang kuan, Mayor. Tatay. Vice nimo. Bishop, Asoriano, Basti, Duterte, Alag. Team PDP Laban, Alyansa. PDP. Oh, sige. Survey naman, survey si Mami, Mayor, Pulong, Team Duterte. Kimi, salamat. Survey lang. Ayan, thank you. Ito tayo. Okay lang ito rin. Survey, okay lang. Butante mo. Survey, thank you. Okay ra. Ito tayo. Okay. Tingnan natin dito. Medyo mainit na. Tingnan natin, may oras pa ba tayo? Tingnan natin, may oras pa. Dito pa. Dito tayo. Malawak itong palingkin nila pero may okay lang, may. Nanam sila eh. Ayaw, mana naman. Mana. Thank you. Dito tayo. Mana. Dito tayo. Dito tayo sa kabila. Ito si Mami. Mi, okay lang, Mi. Kalisurvey lang. Di sa Davao City. Natay congressman, si Pulong Duterte, Migs Tugralis. Survey nga. Oh, okay lang. Namit kamera oy. Okay lang, dili lang. Thank you. Sige, ako lang ikuan nakat. Yan, ano tayo dito? Ayaw sila magkuan pa survey ng on camera. Okay. Kaya tanong tayo kung pwede tayo makasurvey sa kanila. Yan, may iba naman na ayaw. Malawak itong talumo. Maganda sana pag hapon tayo, survey. Hello, okay lang, may? Kalye survey lang. Kalye survey. Okay lang? Survey. Sa Davao City, okay lang? Nana kayo napilian? Congressman, West District? Thank you. Ayan. Kaya ginatanong natin kung okay lang. Butante ka, may? Okay lang? Butante. Survey lang. Ha? Tili, thank you. Ayan. Hanap tayo. Siguro dito na lang siguro. Ito, last na dito. Hello, okay lang, Koy? Kali survey lang, ma'am. Okay lang, ma'am? Survey lang. Survey, okay lang? Dili butante. Kaya, sir, survey lang di sa Talumo. Okay lang? Congressman sa First District, Pulong Duterte, Migs. Di, isa lang man. Pulong o Migs? Pulong. Imuhang Mayor. Tatay. Imuhang Vice. Ha? Aman. Basti. Kani, PDP Laban, Alyansa. Team Duterte. Survey lang mo siya. Talumo, Basti. Dabaw mo ta. Wapo, kung hapon ni survey no, kadili kayo. Dagang tao hapon no. Okay, thank you ha. Di pa mutante no. Ikaw ba, mutante ma'am? Dili pa. Okay, thank you. Salamat. Okay, ito lang siguro. Mainit na. Thank you. Ayan. Ito lang tayo. Tapos na yung natin. Kali survey. Mag-counting na tayo. Medyo mainit na. Dito tayo kay Team Duterte. Meron tayo dito. PDP Laban, Alyansa. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 75 dito. Team PDP. 75. Ayusin natin din, maklaro. 75. Team Marcos, wala, 0. Meron tayong mga undecided pero wala tayong nalista. Ito lang yung nalista natin. Ito mo sa Vice Mayor, Alag. 3. Okay, sir? Okay. Basti. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 71. 71 kay Basti. Ito kay Soriano, wala. Dito tayo kay Carlo Nograles. Ito. 3 yung nakuha niya. Kay Carlo Nograles. Ito kay Tatay Digong.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. 70 ito kay tatay. Ito kay Bishop, wala kay Bishop. Ayan. Ito kay tatay, 70. Uglalis, 3. Bishop ito kay Kwan. Sa congressman sa 1st District. Migs, 4. Kay Pulong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70. Ayan o. Okay. Dito din sa may Talumo. Talumo. Talumo ito. Thank you. Ayan, Talumo. Ayan din Talumo. Talumo. Dito tayo sa Talumo, Davao City. Ayan, magandang umaga. Umaga na tayo. Thank you.